नमस्कार दर्शक बंधु यात्रा अपडेट यूट्यूब चैनल आपणଙ୍କୁ स्वागत जनाऊँगी। आसंतु जानिबा श्रीजुक्त भारत भूषण देव प्रयोजित यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्यर फेब्रुआरी मास 21 तारिख ठारू एप्रिल मास 2 तारिख पर्यंत आगामी 12टी कैंप अपडेट। यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्य फेब्रुआरी 21 तारिख ठारू फेब्रुआरी 24 तारिख पर्यंत स्थान कुशलेश्वर देवगाँ केन्दुझर। छाया रमणं नमामि गन्त्वारि सर्वकारणम् सहस्रबाहु परिशोभितं सप्तस्वस्यन्दने उदितम् संसार सार दीननाथ यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्य फेब्रुआरी 25 तारिख ठारू फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत स्थान अंडरा पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। पिंडाग्नि दिवाकरं नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्य मार्च 1 तारिख ठारू मार्च 3 तारिख पर्यंत स्थान डमणा भुवनेश्वर। यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्य मार्च 4 तारिख ठारू मार्च 6 तारिख पर्यंत स्थान तमांडो भुवनेश्वर। यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्य मार्च 7 तारिख ठारू मार्च 9 तारिख पर्यंत स्थान चंदका मेलण पड़िया खोर्धा। आषाढ़ में घरटी छड़ाई गछरु पतर झड़
ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଝଡ଼ି ବରଷା ଲାଗିଥିଲା ଧାନ ରୁଆ ବେଉସା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଝଡ଼ି ବରଷା ଲାଗିଥିଲା ଧାନ ରୁଆ ବେଉସା। ପଡ଼ିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ମନ ଦିଆ ନିଆ ପାସରି ଦେଲୁ କି ମନୁ କେଳିବୁ ପାସରି ଦେଲୁ କି ମନୁ। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଧବଳେଶ୍ୱର, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କଳାବୁଦା, ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କମାର ଗାଁ, ଭଦ୍ରକ। বজারে বজা নিশান বজা বজারে বজা নিশান বজা ঢোল মহুরি বজা বজারে বজা নিশান বজা ঢোল মহুরি বজা কাহিয়া বাঁধি বড় দাণ্ডরে নাচিব কালিয়া রজা রে নাচিব কালিয়া রজা নাচিব কালিয়া রজা রে নাচিব কালিয়া রজা। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର।
ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମହିଶରା, ଯାଜପୁର। ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରା ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।